हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम पढ़ा भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ हेउची भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव। गांधीजी आविर्भाव केमिति होइथिला से विषय रे आमे आज पढ़िबा। तो पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केते जण विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी सेमानक मध्यरे महात्मा गांधी होउचंदी अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास रे नुहे समग्र विश्व रे जणे जननायक भाव में सुपरिचित अटंती। भारतीय राजनीति रे महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला। एही महान पुरुषंक पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। तो जदि क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी हेउची महात्मा गांधी पूरा नाम। से 1869 ख्रीष्टाब्द रे अक्टोबर 2 तारिख गुजरात रे पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। तो ये भी गोटे आपणकर शॉर्ट क्वेश्चन होउची। एवं 1882 ख्रीष्टाब्द रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। कस्तूरबा को श्रद्धारे समस्ते बा बोली संबोधन करी डाकुथिले। तो ये भी गोटे आपणकर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई इंग्लैंड यात्रा करले। तो जदि पचारे तो गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई केउठी की जाइथिले, तार आंसर हबो इंग्लैंड। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति परे से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। तो आपणकर ये मध्य गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हो पारे। महात्मा गांधी आईन शिक्षा समाप्त परे बारिस्टरी भाव में केउठारे आईन व्यवसाय करथिले। तो तार आंसर हबो राजकोट और बॉम्बे। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकील रूपे से एक मोकदमा लड़ाई दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइथिले। श्वेतांग इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति जोगु कृष्णांग आफ्रिकीयों सह दक्षिण आफ्रिकार काम करुथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचारर सम्मुखीन हेउथिले। सेठारे भारतीय मानकु भोट दान अधिकार नथिला। सेमानकु सेमानक नाम पंजीकरण करिबाकु पड़ुथिला। निर्वाचन कर मध्य देबाकु पड़ुथिला। सेमानक बसति स्थापन पई जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश रे स्थान उद्दिष्ट करा जाइथिला। सेमाने राति 9टा परे घरु बाहर को जाई पार नथिले। जदि क्वेश्चन रे आसे भारतीय माने दक्षिण आफ्रिका रे केतेटा परे घरु बाहर को जाई पार नथिले, तो तार आंसर हबो राति 9टा। सेमाने रेलगाड़ीर प्रथम बा द्वितीय कोठरी रे यात्रा करि पार नथिले। ये सबु आपणकर गोटे गोटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो पारे। सेठारे बास करुथिबा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिकों को श्वेतांग माने, एठारे श्वेतांग माने होउचंदी इंग्रेज माने। तो इंग्रेज माने कुली बोली संबोधन करुथिले और नीच दृष्टि रे देखुथिले। गांधीजी को कचरी भितरे पगड़ी काढ़ी देबाकू कुहा जाइथिला। थरे से राति 9टारे पादचला रास्तार चलुथिबारु पुलिस आक्रमणर शिकार होइथिले। समस्त होटेल तांकू रहिबाकू कोठरी देबा पई मना करि देइथिले। से दिने रेलगाड़ीर प्रथम श्रेणी कोठरी रे यात्रा करुथिबा समय रे तांकर जणे श्वेतांग सहयात्री अभियोग क्रमे गोटे स्टेशन रे रेलगाड़ीर गार्ड और पुलिसଙ୍କ द्वारा तांकू जिनिसपत्र सह उक्त रेल कोठरी ठेली बाहर कर दिया जाइथिला। श्वेतांग मानक व्यवहार रे गांधीजींकर मन विद्रोही होई उठिला। सेठारे भारतीय मानक मध्यरे राजनैतिकता सचेतनता जागृत करिबा पई गांधीजी 1894 रे नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन कले एवं श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध रे जनसाधारण को अवगत कराइबा पई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश कले। तो इंडियन ओपिनियन एवं नाटाल भारतीय कांग्रेस ये दुईटी राजनैतिक अनुष्ठान एवं
ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା 1894 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଓ ଗିରଫ ହେଲେ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ କେବେ ଗମନ କରିଥିଲେ? 1908। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ତ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ସେ ସମୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମିନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯଦି ପଚାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କ'ଣ, ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ
इंग्रेज उपनिवेश गुड़िक भारतीय मानक निजुक्ति को बंद न कले सरकार विरुद्ध रे सत्याग्रह आरंभ करने धमक दे गांधीजी यही निजुक्ति बंद करिबारे सफल होइतिले। प्रारंभिक स्तर रे भारत रे तांको द्वारा संगठित केतेक आंदोलनर सफलता तांकर प्रसिद्धि आनिथिला। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे चंपारण आंदोलन विषय रे पढ़िबा। आज पई एतिकी। एपर्यंत आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एंड कमेंट करंतु। जय जगन्नाथ।